Role nimo sa imong restaurant? Why cellphone? O kung di ka mo mag-sit down, di ka mag-order. Okay. So, na dong. Di ka mag-order, di ka mag-sit down. Ako kuhaan imong chair. Kabukas pud nimo. Unsa may daw si mong menu dia? Papili siya. Di verbal menu. Verbal. Wala kay printed di ay. We cannot print because we ran out of ink. Oh dear. We wasted all of them on making our posters. Kapur po ni nga cafe di ay. Bago pag-open! Wa pa. Pila may first customer? Kinsa may first customer nimo di ay?